मेरा नाम अहमद है और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। माँ-बाप, रिश्तेदार सारे गाँव के रहने वाले थे। मैं गाँव से निकला, मैंने पढ़ाई की, मैं शहर आया, शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था। अजनबी सड़कें, अजनबी लोग, अजनबी माहौल। मैंने दिल को मजबूत किया और पढ़ाई में लग गया। वक़्त गुज़रता गया, मैं मेहनत करता रहा। दिन-रात की मेहनत के बाद मैं इंजीनियर बन गया। जब नौकरी मिली तो ज़िंदगी का पहला बड़ा सहारा मिला। उसी नौकरी ने मुझे गाँव से और दूर कर दिया। उस सब में माँ-बाप का साथ छूट गया। गाँव जाना कम हो गया, बातें कम हो गईं, वक़्त के साथ फ़ासले बढ़ते गए। गाँव की ज़मीन भी बेच दी। दिल ने बहुत दुःख महसूस किया मगर ज़रूरत ने फ़ैसला करवा दिया। शहर में एक छोटा-सा फ्लैट लिया। यही फ्लैट मेरी दुनिया बन गया। यही मेरा उठना-बैठना, सोना-जागना सब होने लगा। नौकरी, घर और तन्हाई यही मेरी रोज़ की ज़िंदगी थी। कुछ दोस्त यार बन गए, वही दोस्त मेरे हाल से वाकिफ़ थे। उन्हें लगता था कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मैं भी अंदर से खाली महसूस करने लगा। इसलिए मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने मिलकर एक लड़की से मेरी शादी की बात करवानी शुरू कर दी। वो कहते थे ये लड़की भी तेरे जैसी है, इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं। शादी करा देते हैं तुम दोनों की, ना रिश्तेदारों की कोई टेंशन होगी, ना रोज़ खाना-जाना, बस साथ रहना खुशी-खुशी। डील मुझे अच्छी लगी, मैंने पहली बार मुस्तक़बिल के बारे में सोचा। जब लड़की को देखा तो और भी ज़्यादा हैरान हो गया। वो वाक़ई किसी फ़िल्म की हीरोइन लगती थी। आजकल के दौर में कहाँ ऐसी लड़कियाँ मिलती हैं जो सादा भी हों, खूबसूरत भी। उसके चेहरे पर अजीब-सी मासूमियत थी। लिबास सादा था, अंदाज़ वक़ार वाला था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और उसी वक़्त फ़ैसला कर लिया। मैं फ़ौरन खुश होके मान गया। मैंने कहा इसी से मेरी शादी कराओ। नाम भी उसका बड़ा प्यारा था, सोनिया नाम था उसका। ये मेरी ज़िंदगी का पहला मोड़ था। कहानी यहीं से शुरू हुई। आगे बहुत कुछ होना था जो मुझे उस वक़्त बिल्कुल मालूम नहीं था। हम दोनों ने शादी की लेकिन ये शादी बिल्कुल भी रिवायती शादियों की तरह नहीं थी। मेरा एक दोस्त था, उसकी एक बीवी भी थी, उसकी बीवी की एक दोस्त सोनिया थी और मैं अपने दोस्त का दोस्त था। यूँ ये रिश्ता खुद ब खुद जुड़ता चला गया। उन दोनों मियाँ-बीवी ने अपने घर में हमारी शादी कराई। ना कोई बड़ा हॉल था, ना कोई लंबी तैयारी, बस एक सादा-सा कमरा जहाँ सोनिया को दुल्हन बनाया गया। वहीं कारी साहब आए, वहीं निकाह पढ़ाया गया। मेरा दोस्त ही गवाहों में से भी था। उसकी बीवी पूरे वक़्त हमारे साथ खड़ी रही। उसने हँसते हुए कहा कि मैं अपनी इतनी प्यारी सहेली और बहनों जैसी सहेली से तुम्हारी शादी करवा रही हूँ, तो मेरा इतना तो हक बनता है। फिर उसने दूध पिलाई की छोटी-सी रस्म भी की, सब कुछ बहुत सादा था लेकिन बहुत अपना-सा था। वहाँ हँसी-मज़ाक था, छोटी-छोटी खुशियाँ थीं और दिल से निकलती हुई दुआएँ थीं। इसी माहौल में, इसी कमरे में हम लोगों की शादी हो गई। मैं सोनिया को वहीं से रुखसत करवा के अपने साथ अपने फ्लैट में ले आया। फ्लैट मैंने पहले से साफ करवा रखा था, राशन भी डाल दिया था। हर चीज़ अपनी जगह रखी हुई थी। मेरे दोस्त की बीवी ने ही मुझे सारी मदद की थी। उसी ने मुझे समझाया था कि अब इस घर में एक औरत आ रही है, तुम घर में क्या कुछ होना चाहिए। जब हम फ्लैट में दाखिल हुए तो सोनिया ने चारों तरफ देखा। उसकी आँखों में खुशी थी, उसके चेहरे पर सुकून था। उसने मुस्कुरा के कहा कि छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है, हम दोनों के लिए काफ़ी है। उस एक जुमले ने मेरे दिल को अजीब-सा सुकून दिया। उसी दिन से हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। सोनिया वाक़ई बहुत अच्छी थी, बहुत ख़्याल रखती थी, घर को घर बनाने का हुनर जानती थी। पहले ही दिन मुझे ये महसूस हुआ कि अब इस घर में एक औरत आ गई है, घर में एक तरतीब आ गई है, एक एहसास आ गया, एक अपनायत आ गई। मैं ऑफ़िस से भी जल्दी आ गया। दिल चाहता था कि जल्दी घर पहुँचूँ क्योंकि अब घर में कोई था जो मेरा इंतज़ार कर रहा था। शादी के शुरू के महीने वैसे भी अच्छे ही गुज़रते हैं। उस वक़्त दुनिया बहुत हसीन लगती है। हर बात में खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। अभी हमारा भी हनीमून पीरियड चल रहा था। हम दोनों बहुत ही खुश थे। एक-दूसरे को जान रहे थे, एक-दूसरे को समझ रहे थे। ज़िंदगी उस वक़्त बहुत सीधी, बहुत साफ़ और बहुत खूबसूरत लग रही थी। छुट्टी वाले दिन हम लोग बाहर भी चले जाते थे। एक दिन मैंने उसे कहा जो कुछ होता है ना अच्छे के लिए होता है। कहने लगी कि क्या मतलब? मैंने कहा देखो ना तुम्हारे माँ-बाप नहीं हैं, मेरे भी माँ-बाप नहीं हैं। तुम्हारे माँ-बाप होते तो शायद वो भी मुझे किसी हवाले से तंग करते, परेशान करते, बार-बार घर आते, आना-जाना लगा रहता, प्राइवेसी डिस्टर्ब होती और मेरे माँ-बाप अगर होते ना तो कसम से प्राइवेसी क्या पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती। उसे कहा क्यों? मैंने बताया कि मेरे माँ-बाप गाँव के थे, रिवायती लोग थे और उन्होंने तो यही कहना था कि शादी हो गई है तो बहू को हमारे साथ रखो, हमारी खिदमत करेगी और कसम से तुमने ना शायद मुझे 2 महीने में ही छोड़ के भाग जाना था। उसे कहा कि आप इसलिए खुश हो रहे हैं कि हम दोनों यतीम और अकेले हैं? मैंने कहा नहीं, इसलिए खुश नहीं हो रहा हूँ, इसलिए खुश हो रहा हूँ कि हम दोनों साथ हैं और हमें कोई भी तंग करने वाला नहीं है।
میاں بیوی کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے لیکن نازک بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اپنے ہی اس کو خراب کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے رشتے کو خراب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں زیادہ باتیں کرتا تھا، وہ کم باتیں کرتی تھی۔ زیادہ بولتی نہیں تھی لیکن جتنا بھی بولتی تھی اچھا بولتی تھی۔ جب ہم باہر جاتے تھے وہ میری ہر بات مانتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ فلاں جگہ سے کھانا کھائیں گے، پھر آئس کریم کھائیں گے، پھر گھر آ جائیں گے۔ وہ کہتی تھی ٹھیک ہے۔ میں کہتا تھا فلاں مووی دیکھنے چلتے ہیں تو کہتی جی ٹھیک ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی اپنی کوئی پسند نہیں تھی، لیکن مجھے یہ اچھی لگتی تھی کہ وہ میری بات کو اہمیت دیتی تھی۔ ہر مرد کو یہی اچھا لگتا ہے کہ بیوی خوبصورت بھی ہو، گھر بھی سنبھالنے والی ہو، کھانا بھی زبردست بناتی ہو، بات بھی مانتی ہو، صفائیاں بھی اچھی کرتی ہو، یعنی کچن میں اچھی کوک ہو، گھر میں اچھی کام کرنے والی ماسی ہو۔ اور رہی بات محبت کی تو کسی سے نم کی ہیروئن نہ، اور میری بیوی میں یہ سب کچھ تھا۔ میں جب اس کو دیکھتا تھا تو حیران ہوتا تھا کہ ایک لڑکی جو بیچاری اس معاشرے میں اکیلی رہتی ہے، جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، وہ اتنی اچھی اور سلجھی ہوئی تو اس کو ہر کام آتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے اپنی بیوی کی تعریفیں نہیں کی کہ کہیں وہ بگڑ نہ جائے اور اس کے سر پہ غرور سوار نہ ہو جائے۔ میں بس اس کی تعریف کرتا تھا کہ تم اچھی لگ رہی ہو، یہ کلر تم پہ سوٹ کر رہا ہے، تم نے کھانا اچھا بنایا ہے، لیکن اس طرح سے میں اس کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ ایک دن صبح صبح میں بیٹھا تھا، میرے سامنے ٹیبل پہ کچھ بل وغیرہ پڑے تھے۔ ان میں انٹرنیٹ کا بل تھا، گیس کا بل تھا، پانی کا بل تھا، اور سب سے اوپر بجلی کا بل رکھا تھا۔ میں نے ٹیبل کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا بلوں کو بار بار دیکھ رہا تھا، حساب لگا رہا تھا، کاغذ ادھر رکھتا، کاغذ ادھر رکھتا۔ دل میں پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ سونیا میرے سامنے ہی صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ سکون سے چائے پی رہی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے منہ سے بے اختیار کہا اوہ ہو۔ وہ فوراً بولی کیا ہوا؟ میں نے بجلی کا بل اٹھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ دیکھو نا، بجلی کا بل اس دفعہ زیادہ آ گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا روز تو بجلی کی قیمتیں بڑھاتے رہتے ہیں، اوپر سے گرمی کا موسم ہے، اے سی بھی چلانا ہوتا ہے، اے سی کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ میں نے بل کو دوبارہ دیکھا اور کہا اب ان پیسوں کا بندوبست کہاں سے کروں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ بس اتنا ہی آئے گا۔ سونیا خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی، اس کے چہرے پر غور تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ یہ کہہ کے میں اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنا کوٹ اٹھایا اور پہن لیا۔ جب میں واپس آیا تو میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ بجلی کے بل میں اوپر جتنے پیسے لکھے تھے اتنے ہی پیسے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے آنکھیں ملی، دوبارہ دیکھا، پیسے واقعی رکھے ہوئے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے سونیا؟ اسے بہت سکون سے کہا بجلی کے بل کے پیسے ہیں اور کیا۔ میں نے کہا تم نے رکھے ہیں؟ وہ بولی ہاں میں نے۔ کہا تم کیوں رکھ رہی ہو؟ آپ پریشان ہو رہے تھے نا؟ میں نے الجھن میں کہا لیکن تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے پتا تھا وہ پہلے ایک سادہ سی نوکری کرتی تھی جو شادی کے بعد چھوٹ چکی تھی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ شادی پہ اسے کوئی سلامیاں ملی ہوں، کیونکہ ہماری شادی سلامیوں والی شادی نہیں تھی۔ میں نے بھی اسے منہ دکھائے میں کوئی پیسے نہیں دیے تھے، صرف موبائل گفٹ کیا تھا۔ میں نے پوچھا تو پھر یہ پیسے کہاں سے آئے؟ وہ ہلکی سی مسکرائی اور بولی میرے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کیسے؟ وہ بولی میں اپنا کام کرتی ہوں نا۔ میں نے کہا کون سا کام؟ اس نے موبائل اٹھایا اور میری طرف بڑھایا۔ اسے کہا یہ دیکھیں۔ میں نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا، اسکرین پہ ایک ایپ کھلی ہوئی تھی۔ وہ بولی میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے۔ میں نے غور سے دیکھا، اسکرین پہ اس کی ویڈیوز نظر آ رہی تھیں۔ وہ بولی میں اس پہ ویڈیوز بناتی ہوں، کبھی میک اپ کی، کبھی موٹیویشنل، کبھی کوئی اچھی بات۔ میں نے ایک ویڈیو کھولی، وہ ویڈیو باوقار تھی، سر پہ دوپٹہ تھا، بات کرنے کا انداز نرم تھا، الفاظ سلیقے سے ادا ہو رہے تھے۔ میں نے نیچے دیکھا تو ویوز لاکھوں میں تھے۔ میں بالکل حیران ہو گیا۔ میں نے کہا اتنے زیادہ ویوز؟ وہ بولی ہاں۔ میں نے کہا اور اس سے پیسے بھی آتے ہیں؟ وہ بولی ہاں ڈالرز آتے ہیں۔ میں نے بے اختیار کہا واہ۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، میرے دل سے بوجھ سا اتر گیا۔ میں نے کہا چلو تم نے جو مجھے پیسے دیے ہیں، اگلی دفعہ جب میری تنخواہ آئے گی تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ وہ فوراً بولی نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ بولی میں بھی تو اسی گھر میں رہتی ہوں، میں بھی تو اسی کا مزہ لیتی ہوں، میں بھی تو بجلی استعمال کرتی ہوں۔ وہ مسکرا کے بولی کوئی بات نہیں، آپ کی مدد نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اس کی بات سن کے میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ کوئی میری مدد کر رہا تھا، بغیر جتائے، بغیر شرط کے۔ مجھے بہت اچھا لگا، میرا دل بھر آیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے سونیا کو دیکھا اور کہا تم واقعی بہت اچھی ہو۔ وہ مسکرا دی اور کچھ نہیں بولی۔ میں نے گھڑی دیکھی، دفتر جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے فائل اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جوتے پہنتے وقت بھی میرا ذہن اسی بات میں لگا ہوا تھا۔ میں دروازے سے باہر نکلا اور پیچھے مڑ کے دیکھا۔ سونیا دروازے پہ کھڑی تھی، اس کے چہرے پہ وہی سکون تھا۔
मैं दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि इसको मेरा कितना एहसास है। मैं सोचता रहा कि कितनी समझदार लड़की है। दफ्तर पहुंच के भी मेरा दिल खुश था। मैं अपने काम में लगा रहा, लेकिन जहन बार बार उसी सुबह की तरफ चला जाता। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई वाकई मेरा हो गया है। मैं बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा कि उसने मुझे ऐसी शरीके हयात दी। उस दिन मैं दिल से खुश था और दिल ही दिल में सोनिया के लिए दुआ करता रहा। एक दिन इसी तरह हम दोनों शॉपिंग मॉल गए। महीने का राशन लेने के लिए निकले। इससे पहले मेरा तरीका बहुत सादा था। कभी किसी किराने की दुकान से 2-4 चीज़ें ले लेता, कभी किसी और दुकान से सब्ज़ी उठा लेता, जो ज़रूरत होती वही लेता। हिसाब मेरे जहन में साफ रहता। सोनिया ने कहा, बड़े शॉपिंग सेंटर चलते हैं जहाँ ग्रोसरी भी हो, खाना भी हो, सब कुछ एक ही जगह मिल जाए, वहाँ से सामान लेते हैं। मैंने उसकी बात मान ली। हम एक बड़े मॉल में दाखिल हो गए। मॉल में दाखिल होते ही हर चीज़ चमकती हुई नजर आ रही थी। रोशनी ज़्यादा थी, चीज़ें तरतीब से रखी हुई थीं। सोनिया ने ट्रॉली ली और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उठाना शुरू कर दी। पहले तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उठा रही है। चॉकलेट्स उठा लीं, बाहर की महंगी चीज़ें उठा लीं, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जिनकी घर में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। ऊपर से हम इतने बड़े मॉल में थे जहाँ हर चीज़ महंगी होती है। सब्जियां भी ऐसे सजा रखी थीं जैसे किसी शो केस में रखी हों, देखने में खूबसूरत लेकिन कीमत दिल दहला देने वाली। मैं सोच रहा था कि यही सब्जियां बाहर रेहड़ी से आधी कीमत में मिल जाती हैं। सोनिया चीज़ें उठाती जा रही थी और मैं अंदर ही अंदर परेशान होता जा रहा था। ट्रॉली आहिस्ता आहिस्ता भरने लगी, फिर ट्रॉली ऊपर तक भर गई। मैंने दिल ही दिल में हिसाब लगाया, मुझे लगा कम से कम 20 या 25 हज़ार तो यही लग जाएंगे। मैं सोचने लगा बाकी पूरा महीना कैसे गुजरेगा, क्योंकि पहले मैं पूरे महीने का राशन 10 या 12 हज़ार में ले आता था, और अब ये सब क्या हो रहा था। सोनिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या बात है अहमद, आप परेशान लग रहे हैं। मैंने फौरन कहा, नहीं, ऐसे ही बस थक गया हूँ। वो बोली, अच्छा बस हो गया, अब बिल बनवाते हैं, फिर घर चलते हैं। हम काउंटर पे पहुंच गए। जब बिल बन रहा था तो मेरी नज़र स्क्रीन पे जमी हुई थी। एक एक चीज़ ऐड होती जा रही थी। अभी आधी चीज़ें ही स्कैन हुई थी और बिल 17,000 रुपये तक पहुंच गया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं सोचा था शायद मुझे बाहर जाके अकाउंट से पैसे निकलवाने पड़े, क्योंकि मेरे पास इतना कैश मौजूद नहीं था। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं ये भी जानता था कि अगर इतना सामान उठा लिया जाए और देने के लिए पैसे ना हो तो कितना बुरा लगता है। और लोग देखते हैं, हैरान होते हैं, दिल में बातें करते हैं कि जब पैसे नहीं थे तो सामान उठाया क्यों। बिल बढ़ता गया। आखिरकार मेरी उम्मीद और अंदाजे के मुताबिक बिल 27,000 रुपये तक पहुंच गया। उसी लम्हे मेरी बीवी ने एक तरफ से कार्ड निकाला और काउंटर वाले को दे दिया। उसे कहा, इसमें से काट लें। मैं बिल्कुल हैरान रह गया। मैंने फ़ौरन कहा, ये तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों दे रही हो। वो बहुत सुकून से बोली, कुछ नहीं होता, इसमें पैसे हैं। काउंटर वाले ने कार्ड स्वाइप किया और बिल प्रिंट होके बाहर आ गया। उसे बिल सोनिया के हाथ में दिया। सोनिया ने बिल लिया और ट्रॉली आगे बढ़ाई और हम लोग बाहर आ गए। सामान बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैंने सोनिया को रिक्शे में बिठाया और ख़ुद मोटरसाइकिल पे पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में मैं उसे साइड से देखता भी जा रहा था। वो बड़े मुतमईन अंदाज में बैठी थी, चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी। मैं दिल ही दिल में और ज़्यादा हैरान हो रहा था। घर पहुँचे, सामान अंदर रखा, फिर मैंने हिम्मत करके पूछा। मैंने कहा, तुमने बिल क्यों पे कर दिया। वो बोली, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं। मैंने कहा, ये तो घर का राशन था, ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। मुस्कुरा के बोली, राशन वगैरह मैं ले लिया करूँगी, बिल वगैरह आप दे दिया करें, मिलजुल के घर संभाल लेंगे, आखिर हम दोनों का घर है। मैंने कहा, ये अच्छा नहीं लगता, ये तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। वो बोली, तो क्या हो गया, आप मुझे अपनी जिम्मेदारी समझे ना, मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, मेरी खुशी आपकी जिम्मेदारी है, बस आप मुझे खुश रखें, और क्या चाहिए। उसकी ये बात सुन के मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह बन गई। मैं सोचने लगा कि कितनी अच्छी बीवी है, पैसे भी कमाती है, घर के किसी काम में शिकायत नहीं करती, अपने आप को मेंटेन रखती है, खूबसूरत भी है, साफ़ सुथरी भी है, नमाज भी पढ़ती है। मुझे वाक़ई ये याद नहीं आ रहा था कि मैंने कौन-सी नेकी की थी जिसकी वजह से ये सब मुझे मिल गया। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा और सोनिया को देखकर बस यही सोचता रहा कि ज़िंदगी वाक़ई कितनी खूबसूरत लगने लगी है। जिस जगह मैं नौकरी करता था वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था। बड़ी मुश्किल से मुझे वो नौकरी मिली। शुरू में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन वक़्त के साथ हालात बदलने लगे। नए-नए लड़के आ गए थे, सब पढ़े लिखे, सब तेज़, सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे हुए थे।
ہر کوئی دکھانا چاہتا تھا کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ مجھے ہر وقت یہی لگتا تھا کہ نوکری کسی بھی وقت ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ دفتر میں سکون ختم ہو گیا تھا۔ دل ہر وقت گھبراہٹ میں رہتا تھا۔ میں کام تو کر رہا تھا لیکن دل کہیں اور لگا رہتا تھا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا۔ البتہ گھر کی طرف سے مجھے کوئی خاص ٹینشن نہیں تھی کیونکہ سونیا نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ بل وہ خود اپنے اکاؤنٹ سے پے کر دیتی تھی، راشن اپنی مرضی سے لے آتی تھی۔ اسے گھر میں اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید لی تھیں۔ پردے بدلوا لیے تھے، کچن کا سامان نیا کر دیا تھا۔ گھر پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگا تھا۔ جب میری سالگرہ آئی تو اس نے مجھے آئی فون گفٹ کیا۔ میں واقعی حیران رہ گیا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میں آہستہ آہستہ اس کے پیسوں پہ ڈپینڈنٹ ہونے لگا۔ ایک دن میں بہت پریشان بیٹھا تھا۔ سونیا نے مجھے دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ نوکری میرے سر کا درد بن گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے ابھی جائے گی ابھی جائے گی۔ میں نے کہا اس سے اچھا ہے چلی ہی جائے۔ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ سونیا نے میری بات غور سے سنی، پھر وہ بولی تو چھوڑ دیں۔ میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولی جب اتنے سارے پیسے آ رہے ہیں تو اور کیا چاہیے؟ وہ بولی جتنے پیسے آپ پورے مہینے میں کماتے ہیں اتنے تو میں 2 گھنٹے میں لائیو آ کے کما لیتی ہوں۔ اسے کہا میری اچھی آڈینس ہے، اچھے لوگ ہیں، کوئی غلط کامنٹ بھی نہیں کرتا۔ اسے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ آپ پہ فرض ہے کہ ساری زندگی کام ہی کرتے رہیں گے؟ تھوڑا آرام کر لیں، پھر کوئی اچھی نوکری ملی تو کر لینا۔ مجھے اس کی یہ بات اس وقت ٹھیک لگی۔ میں واقعی کافی عرصے سے گدھوں کی طرح کام میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہاں کوئی اور اچھی جگہ نوکری دیکھ لوں گا۔ اسی دن میں نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ میں نے استعفیٰ ان کے منہ پہ دے مارا۔ دفتر میں سب حیران ہو گئے۔ سب نے مجھے سمجھایا کہ ایسا مت کرو لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں سیدھا گھر آ گیا۔ گھر ویسے ہی چل رہا تھا۔ اب میں پورا دن سویا پڑا رہتا، 12-1 بجے اٹھتا، گھر بالکل صاف ہوتا، کھانا بنا ہوتا، سونیا ہر وقت مسکراتی رہتی۔ جب میں کہتا کہ ناشتہ بنا دو تو وہ بنا دیتی، کہتی پکوڑے تل دو تو وہ بنا دیتی، کہتا حلوہ بنا دو تو وہ بھی بنا دیتی۔ وہ کبھی انکار نہیں کرتی تھی۔ بجلی کے بل، گیس کے بل سب پے ہو جاتے اور صرف یہی نہیں ہم لوگ سیر پہ بھی جاتے، کبھی مال، کبھی کسی ریسٹورینٹ، خوب مزے کرتے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا آرام دیکھا تھا۔ کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی دفتر کا پریشر نہیں، میں بس کھاتا سوتا اور گھومتا۔ سونیا سب کچھ سنبھال رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ میری ہڈیوں میں حرام بیٹھنا شروع ہو گیا۔ مجھے اب نئی نوکری تلاش کرنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ میں کہتا بعد میں دیکھ لیں گے۔ دل ہی دل میں مطمئن ہو چکا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ یہی زندگی ہے، کام کی کیا ضرورت جب سب کچھ خود بخود چل رہا ہے۔ میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہوں، لیکن اس وقت مجھے بس سکون نظر آ رہا تھا اور میں اسی سکون میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ کام کرنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، ہر کوئی مجبوری میں کام کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کام کرنا اچھا لگتا ہے تو وہ یا تو شروع میں ہوتا ہے یا پھر وہ اس کی اپنی مرضی کا کام ہوتا ہے۔ میرا کام نہ میری مرضی کا تھا نہ میرے دل کے قریب تھا، اس لیے کام نہ کر کے میں واقعی بہت خوش تھا۔ میرے دن سکون سے گزر رہے تھے۔ سونیا نے مجھ سے کبھی بھی ایک دفعہ بھی یہ نہ پوچھا کہ آپ کی دوسری نوکری لگی یا نہیں، بلکہ وہ تو خوش ہوتی تھی کہ میں گھر پہ ہوں۔ وہ کہتی تھی اب مجھے اکیلے نہیں رہنا پڑتا۔ مجھے بھی یہ بات اچھی لگتی تھی۔ کبھی کبھی وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی اور اپنی ویڈیوز بنانے لگتی۔ میں اپنے موبائل میں لگا رہتا یا سو جاتا۔ ایک دن یوں ہی میری نظر اس کی ایک لائیو ویڈیو پہ پڑ گئی۔ میں نے ویڈیو کھول لی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے ایک آدمی تھا، اس کا نام فیصل تھا۔ وہ مسلسل گفٹ بھیج رہا تھا، ایک گفٹ پھر دوسرا پھر تیسرا۔ میں نے غور سے دیکھا ہر ایک سٹیکر 30-30 ہزار روپے کا بنتا تھا اور وہ ایک وقت میں 4-4 5-5 بھیج رہا تھا، یعنی ایک ہی وقت میں وہ میری بیوی پہ 1 لاکھ روپے لٹا رہا تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے تو ان گفٹس کے سسٹم کا زیادہ علم نہیں تھا۔ سونیا نے بھی کبھی تفصیل سے نہیں بتایا تھا۔ میں نے لائیو بند کیا اور سونیا کے پاس گیا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ فیصل کون ہے؟ وہ ہنس پڑی، کہنے لگی ایک ہے بے وقوف، اسی طرح کے بے وقوفوں کی وجہ سے تو ہماری دکانداری چلتی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کوئی اتنے پیسے کسی کو کیوں دیتا ہے؟ اسے بڑے آرام سے کہا یہ دنیا بڑی عجیب ہے، یہاں بڑے بڑے امیر اور ارب پتی لوگ پڑے ہیں۔ لوگوں کو چسکا ہوتا ہے، کسی کو فیس بک کا، کسی کو ویڈیوز کا، کسی کو ریلز کا۔ کچھ لوگ ٹک ٹاک لائیو کے شوقین ہوتے ہیں۔ سامنے والا کیا کر رہا ہے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس ان کو اپنے پیسے ضائع کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہی ہو، دنیا میں واقعی بڑے بڑے امیر لوگ ہیں۔ اس کے بعد میں نے زیادہ بات نہیں کی۔
हमारी ज़िंदगी इसी तरह चलती रही, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, खाना था, सैर थी, आराम था, सुकून था। एक दिन मुझे वही दोस्त मिल गए, वही जिन्होंने हमारी शादी कराई थी। वो मेरे भी दोस्त थे और सोनिया के भी। उन्होंने मुझसे पूछा, यार सुना, तुम्हारा काम बंद हो गया है क्या? फिर घर कैसे चल रहा है? मैं एक लम्हे को खामोश हो गया। फिर मैंने खुद को सँभाला। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कुछ पैसे पहले से सेव किए हुए थे। उन्हीं से घर चल रहा है और नौकरी की बात भी चल रही है, जल्द लग जाएगी। ये सब मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं मर्द था। मैं अपनी मर्दानगी बाहर ख़त्म नहीं करना चाहता था। लोगों के सामने ये मानना कि बीवी घर चला रही है, ये बात मेरे लिए मुश्किल थी और घर में अगर मेरी मर्दानगी ख़त्म हो भी रही थी, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं इसी बात में खुश था कि आखिरकार मेरी ज़िंदगी में भी अय्याशी आ गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी ऐसे दिन देखूँगा। बगैर काम के सुकून, आराम और पैसा मुझे लग रहा था कि ये सब चलता ही जाएगा। मैंने ये नहीं सोचा कि ये सब कहाँ तक चलेगा। मैं बस उसी लम्हे में जीना चाहता था और मुझे पूरा यकीन था कि अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। ज़िंदगी एक ही रफ्तार से चल रही थी। मुझे किसी बात की ख़ास फ़िक्र नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो मेरे दिल में उतर गया। सोनिया अपने मोबाइल पे बैठी हुई थी। शायद कोई वीडियो एडिट कर रही थी। चेहरे पर संजीदगी थी, उँगलियाँ स्क्रीन पे चल रही थीं। मैं आदत के मुताबिक उसके पास जाके बैठ गया। मैंने कुछ कहा नहीं, बस ऐसे ही उसके करीब बैठ गया। अचानक उसने गुस्से में कहा, अभी मैं काम कर रही हूँ, आप क्यों मेरे पास आके बैठ गए हैं? उसका लहजा मेरे लिए नया था। उसने आज तक मुझसे कभी इस अंदाज से बात नहीं की थी। उसकी बात मुझे बुरी लग गई, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे वो अगला जुमला बुरा लगा। वो बोली, आप हर वक्त घर में बैठे रहते हैं। ये जुमले मेरे दिल पे लगे। मुझे लगा जैसे उसने मुझे घर में बैठने का ताना दे दिया हो। अगर मैं वही अहमद होता जो पहले था, जो नौकरी करता था, जो अपनी जिम्मेदारी निभाता था, तो शायद उसी दिन मैं बदल जाता। शायद मैं उससे सवाल करता, शायद मैं जवाब देता, शायद मैं एहतजाज करता। लेकिन मसला ये था कि अब मैं वो अहमद नहीं रहा था। ये जो हराम का पैसा होता है, ये इंसान की हड्डियों में बैठ जाता है और उससे हिलने भी नहीं देता। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बीवी हराम कमा रही थी। वो जो कमा रही थी वो उसकी मेहनत थी। हराम तो वो मेरे लिए था क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था और खाता जा रहा था। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, ना गुस्सा, ना शिकायत, ना सवाल। मैं खामोश रहा। शाम को मैं बाहर गया और उसकी पसंद की जगह से उसी के पैसों से एक केक ले आया। घर आके मैंने कॉफ़ी बनाई, कप उसके सामने रखा और कहा, थक गई होगी। उसने मेरी तरफ देखा और खामोशी से कॉफ़ी ले ली। हम दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन कुछ अलग अलग से थे। हमने बातें नहीं की, बस वक्त गुजरता रहा। उस दिन हम दोनों के रिश्ते में कुछ टूट ज़रूर गया था। शायद बहुत छोटा सा, शायद बहुत बारीक सा, लेकिन कुछ तो हुआ था। क्योंकि जो औरत पिछले 1 साल से मुझे उफ तक नहीं कहती थी, आज उसने मुझे पलट के जवाब दिया था। मैंने खुद को समझाया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। इंसान थक जाता है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उस एक जुमले की गूंज कितनी देर तक मेरे अंदर सुनाई देगी। वो जुमला मेरे कानों में नहीं, मेरे दिल में बज रहा था और मैं खामोशी से उस आवाज़ को सुनता जा रहा था। एक दिन मैं घर आया। घर में अजीब सी खामोशी थी। मैंने दरवाज़ा चाबी से खोला और अंदर दाखिल हो गया। मेरा ख्याल था कि सोनिया शायद कुछ खरीदने गई होगी, क्योंकि मैं खुद भी दोस्तों से मिलने गया था। काफ़ी दिनों के बाद मैंने जूते उतारे और सोफे पे बैठ गया। दिल में यही था कि अभी आ जाएगी। मैं उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर गुजरी, लेकिन वो ना आई। मैंने सोचा शायद मॉल गई होगी। मैंने उसका फ़ोन मिलाया, फ़ोन बंद था। मुझे लगा मॉल में होगी। वहाँ अक्सर सिग्नल नहीं आते, फ़ोन पावर ऑफ हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। मैंने मोबाइल उठाया और गेम खेलने लगा। गेम खेलते खेलते मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। 2 घंटे गुजर गए, रात भी काफ़ी हो गई। तब मेरे दिल में एक हल्की सी बेचैनी आई। मैंने दोबारा फ़ोन मिलाया। फ़ोन फिर भी पावर ऑफ था। मैं हैरान हो गया क्योंकि सोनिया का फ़ोन हमेशा ऑन रहता था। वो कभी फ़ोन बंद नहीं करती थी। वक्त गुजरता गया। मैं खिड़की के पास गया, बाहर देखा, अंधेरा फैल चुका था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। फिर रात गुजर गई, सुबह हो गई, सोनिया फिर भी ना आई। अब दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैंने दोबारा फ़ोन मिलाया, फ़ोन फिर बंद था। दोपहर हो गई। अब मेरा दिल बुरी तरह से बैठने लगा। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और कहा कि कितनी देर हो गई, सोनिया अभी तक घर नहीं आई। सब हैरान हुए। उन्होंने कहा शायद किसी के घर चली गई हो। मैंने कहा उसकी कोई फैमिली नहीं, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त भी नहीं सिवाय एक के, और वो भी मेरे दोस्तों में शामिल थी। हम सब ने इर्द गिर्द पता कराना शुरू किया, करीबी दुकानों पे गए, पूछा कि किसी ने उसे देखा है या नहीं। किसी ने कुछ नहीं देखा था। शाम हो गई। अब मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था।
मैं पुलिस स्टेशन चला गया। वहाँ जाके मैंने सारी बात बताई। पुलिस से कहा 24 घंटे पूरे होने दें, अगर तब भी वापस ना आई तो रिपोर्ट दर्ज कर देंगे। मैं खामोशी से वापस घर आ गया। वो घर जो कभी मुझे जन्नत लगता था अब मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। हर चीज़ उसकी याद दिला रही थी। उसका कप, उसका दुपट्टा, उसके जूते। मैं पूरी रात सो न सका। अगला दिन भी गुजर गया। शाम का वक्त आया, मैं दोबारा पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने रिपोर्ट लिख ली। मैंने सोनिया की तस्वीर दी, सारा हुलिया बताया। क्या पहनती थी, क्या करती थी, सब कुछ। अब मामला सरकारी हो चुका। मेरे दोस्त मेरे साथ थे लेकिन उनकी आंखों में भी सवाल थे। वो बार बार पूछते थे क्या कोई झगड़ा हुआ, क्या कोई लड़ाई हुई। मैंने हर बार एक ही जवाब दिया, नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। यही बात मुझे और ज़्यादा डरा रही थी, क्योंकि अगर झगड़ा नहीं था तो वो गई कहाँ? उसके जाने की कोई वजह तो होनी चाहिए थी। मैं हर लम्हा अपने दिमाग पे ज़ोर डाल रहा था कि शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। कोई बात, कोई लफ्ज़, कोई इशारा, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। दिन गुज़रते गए। हमने अस्पतालों के चक्कर लगाए, किसी एक्सीडेंट की खबर नहीं थी। किसी नामालूम लाश की खबर नहीं थी। कहीं से कोई इत्तला नहीं आई। पूरा हफ्ता गुजर गया। सोनिया नहीं मिली। मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। मैं रात को जाग जाग के रोता था, दिन में खामोश बैठा रहता था। मेरे दोस्त मेरा हौसला बढ़ाते थे। वो कहते थे मिल जाएगी, लेकिन अंदर से मेरा दिल खाली होता जा रहा था। एक अजीब सा मामला बन गया। ना कोई निशान, ना कोई सुराग, बस एक औरत जो अचानक हवा में गुम हो गई। मेरा दिल बार बार यही कहता कि अगर तलाश करेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन तलाश करते करते हम सब थक गए और सोनिया कहीं नज़र नहीं आई। उस हफ्ते ने मुझे अंदर से तोड़ दिया और मुझे यह एहसास दिला दिया था कि ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। मेरी बीवी का अचानक गायब हो जाना ऐसा था जैसे ये मामला सिर्फ मेरा नहीं रहा। ये खबर पूरे शहर में फैल गई, फिर पूरे मुल्क में पहुंच गई, क्योंकि सोनिया टिकटॉक पे जानी पहचानी थी। इसलिए लोग इस खबर को आम करने में लगे। हर जगह यही बात हो रही थी कि मशहूर टिकटॉकर सोनिया मुनीर गायब हो गई। कोई कहता अगवा हो गई, कोई कहता कत्ल हो गई, कोई कहता किसी के साथ भाग गई। लोगों के अपने अपने अंदाजे थे। सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए ये था कि लोग बार बार मेरे पास आ रहे थे। मुझसे सवाल किए जा रहे थे कि तुमने उसे गायब किया, तुमने उसे मार दिया, तुमने उसे कहीं छुपा दिया। मैं सबको एक ही बात कहता कि अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं खुद पुलिस के पास क्यों जाता। मैंने खुद गुमशुदगी का पर्चा क्यों कटवाया। मेरी बीवी पहले ही गायब हो चुकी थी। ऊपर से लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। मेरी इज्जत, मेरा सुकून, मेरी नींद सब खत्म हो गया था। मैं लोगों से कहता बराए करम मुझे जीने दें, मैं खुद टूट चुका हूँ और आप लोग मुझे और जलील कर रहे हैं। वक्त के साथ लोगों को यह बात समझ आ गई कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी। दिन गुजरते गए, 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, फिर 2 महीने गुजर गए। 2 महीनों में एक दिन ऐसा आया जिसने मुझे मुकम्मल तोड़ दिया। सोनिया के टिकटॉक अकाउंट पे अचानक एक नई वीडियो अपलोड हो गई। जब मैंने देखा तो उस वीडियो में वो खुद नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मंज़र बहुत साफ थे। बर्फानी पहाड़, सफ़ेद वादियाँ, ठंडा मौसम, एक बहुत महंगा होटल, खूबसूरत कमरा, शीशे की बड़ी खिड़कियाँ। मैं वीडियो देख के साक़ित रह गया। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं समझ गया कि वो ज़िंदा है और ये जानना मेरे लिए खुशी नहीं बल्कि एक और खौफ था। थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल पे एक वॉइस मैसेज आया, वो उसी का था। उसकी आवाज़ पहले जैसी ही थी, लेकिन उसमें कोई अपनायत नहीं थी। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने किसी और को पसंद कर लिया है, मैं उसके साथ चली गई हूँ। बराए मेहरबानी मुझे तलाक दे दो और इस पते पे भेज दो। मैं ज़मीन पे बैठ गया। मेरे हाथ से वो मोबाइल गिर गया। मेरे कानों में वो अल्फाज गूंज रहे थे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने किसी और को पसंद कर लिया है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरे आंसू बहने लगे। मैं चीख भी नहीं पा रहा था, मैं रो भी नहीं पा रहा था। कुछ दिन बाद जब थोड़ी तहकीक की गई तो हकीकत सामने आ गई। ये वही आदमी था जो ऑनलाइन उसे 1 लाख की गिफ्ट भेजता था। वही फैसल। उसने अपने पैसों का दिखावा किया। उसे ख्वाब दिखाए, बर्फानी वादियाँ, महंगे होटल, आरामदेह ज़िंदगी, और वो उसके साथ चली गई। उसने एक दिन में अपनी सारी ज़िंदगी बदल ली और मुझे पीछे छोड़ दिया। वो वापस नहीं आना चाहती थी। वो बार बार मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही थी। मेरे लिए फैसला करना जान देने जैसा था, लेकिन मैं जानता था कि ज़बरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं चलता। मैंने उसका मुतालबा पूरा कर दिया, मैंने तलाक दी। लेकिन उसके बाद मैं जो बन गया वो मैं खुद नहीं जानता था। ये सदमा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। उसने मेरी ज़िंदगी में इतने रंग भरे, मुझे इतना खुश रखा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मेरे हर सुकून का इंतज़ाम किया, और फिर एक दिन बग़ैर बताए मुझे छोड़ के चली गई।
عام طور پہ لوگ آہستہ آہستہ دور ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، رشتے میں دراڑ پڑتی ہے، پھر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید اب ساتھ نہیں رہ سکتے، اور جب رشتہ ختم ہوتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے لیکن انسان تیار ہوتا ہے، اسے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ ایک دن یہ سب ہونا تھا۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میری زندگی ہستی بستی تھی، ایک دم سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی آخری بحث نہیں، بس ایک دن وہ چلی گئی اور مجھے زندہ لاش بنا گئی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر وہ لڑتی، جھگڑتی، چیختی تو شاید درد کم ہوتا، لیکن اس خاموشی نے مجھے توڑ دیا۔ وہ میری زندگی میں آئی، مجھے اوپر اٹھایا، پھر مجھے سب سے نیچے پھینک دیا۔ یہ زخم صرف دل کا نہیں تھا، یہ میری انا، میرے اعتماد، میری پہچان، سب کچھ لے گیا۔ اور میں اس دن سمجھ گیا کہ جو چیز بغیر محنت مل جائے وہ بغیر اطلاع چھن بھی جاتی ہے۔ اس کے بعد میری زندگی کس طرح بدلی اس کا اندازہ لگانا کسی کے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں نے نوکری پہلے ہی چھوڑ دی تھی اور میرے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ حالات آہستہ آہستہ خراب ہوتے چلے گئے، پیسہ ختم ہو رہا تھا، ذمہ داریاں وہیں کی وہیں تھیں۔ میں روز خود کو سمجھاتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سچ یہ تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے ایسے گزرے جیسے 6 سال ہوں، ہر دن ایک جیسا، ہر رات بے چین۔ آخرکار مجھے نوکری ملی، لیکن وہ نوکری ایسی تھی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کام جس کو میں اپنی زندگی میں کبھی کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن مجبوری نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نوکری میں محنت بہت زیادہ اور عزت کم، کام کم تھا، لیکن جسم توڑ دینے والا تھا۔ میں روز تھکا ہارا گھر آتا، بستر پہ خاموش لیٹ جاتا۔ اسی دوران وہ روز ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال رہی تھی، کبھی کسی دوسرے ملک میں سیر کرتی ہوئی، کبھی کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتی ہوئی، کبھی کسی برفانی علاقے میں ہنستی ہوئی۔ میں موبائل بند کرنا چاہتا تھا لیکن ہاتھ رک جاتا۔ میں بار بار سوچتا کہ اسے میرا ذرا بھی خیال نہیں آتا ہوگا، کہ اسے یاد نہیں آتا ہوگا کہ میں اس کا شوہر تھا۔ ہم دونوں ساتھ رہتے تھے، ہم نے ایک ساتھ کتنی باتیں کی تھی، کتنے خواب دیکھے تھے، کہ اسے وہ زندگی بالکل یاد نہیں آتی تھی، وہ زندگی جس میں ہم خوش تھے۔ انسان بری یادیں بھی رکھتا ہے لیکن اچھی یادیں زیادہ چپتی ہیں، لیکن اسے نہ بری یادیں ستا رہی تھی نہ اچھی یادیں روک رہی تھیں۔ اسے ایک لمحے میں سب کچھ ختم کر دیا اور میرے بارے میں ایک دفعہ بھی نہ سوچا۔ میں بار بار خود سے پوچھتا تھا، کوئی انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات ماننا میرے لیے سب سے مشکل تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا، میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اکیلا پن سب سے زیادہ مار رہا تھا، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی حال پوچھنے والا نہیں، راتوں کو نیند نہ آتی، دن بوجھ بن گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، اور یہ کہنا ابھی بھی غلط ہوگا کہ میں مکمل سنبھل گیا ہوں۔ بس زندگی ہے جو کسی طرح چل رہی ہے۔ اپنوں کی بہت یاد آتی ہے، کبھی کبھی میں یہ سوچ کے خود کو بہلاتا کہ کوئی اپنا نہیں ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن اب دل دکھتا ہے۔ دل چاہتا ہے کاش کوئی اپنا ہوتا جس کے کندھے سر رکھ میں بھی رو لیتا۔ ماں کی بہت یاد آتی، بابا کی بہت یاد آتی ہے۔ میں گاؤں بھی گیا، ان کی قبروں پہ بھی گیا، وہ گھر بھی دیکھا جہاں ہم لوگ رہا کرتے تھے۔ دیواریں وہی تھیں، صحن وہی تھا، لیکن سب کچھ خالی لگ رہا تھا۔ وہاں جا کے دل اور بھی خراب ہو گیا، ایسے لگا جیسے میں اپنی ہی یادوں میں کھو گیا ہوں۔ ہر کمرہ کچھ کہہ رہا تھا، ہر چیز کچھ یاد دلا رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہاں جا کے دل کو سکون ملے گا، لیکن وہاں جا کے درد اور بڑھ گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ کچھ زخم جگہ بدلنے سے نہیں بھرتے، یہ سبھی زندگی ہے، اس کو قبول کرنا پڑتا ہے، خود کو سمیٹ کے کسی طرح جینا پڑتا ہے۔ میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی، اور ہر ساتھ ہمیشہ کا نہیں ہوتا۔ انسان اکیلا آتا ہے، اکیلا جینا سیکھتا ہے۔ میں آج بھی کبھی کبھی خود سے بات کرتا ہوں، خود کو سمجھاتا ہوں کہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آتا، اور جو رہ گیا اسے سنبھالنا ہوتا ہے۔ میری زندگی اب ویسی نہیں رہی، لیکن زندگی اب بھی موجود ہے، اور شاید بس یہی کافی ہے۔ اس کہانی سے جو سبق ملتا ہے وہ بہت گہرا اور زندگی کو سمجھنے والا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ انسان کے ساتھ اچھی باتیں بھی آتی ہیں اور برے حالات بھی۔ احمد کی کہانی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ خوشی اور سکون کبھی کبھی وقتی ہوتے ہیں، اور انسان کو ان پہ حد سے زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ احمد کی شادی کے ابتدائی دنوں میں سب کچھ خوشیوں سے بھرا تھا۔ بیوی نے اس کا ہر معاملہ سنبھالا، مالی طور پہ اس کی مدد کی، گھر کی ذمہ داری سنبھالی اور اسے سکون کی زندگی دی۔ اسے محسوس کیا کہ اب اسے کسی بھی چیز کی فکر نہیں، سب کچھ آسان ہو گیا۔ لیکن یہ سب وقتی خوشی تھی۔ دوسروں کے پیچھے پوری طرح انحصار کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، خواہ وہ آپ کے سب سے قریب ہوں۔ احمد نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ایسا گزارا کہ وہ اپنے روزگار اور محنت سے ہٹ کے بیوی کے ساتھ جینے لگا۔ بیوی کی آمدنی پہ انحصار کیا اور اپنی ذاتی محنت کم کر دی۔
वो ज़िंदगी में आसानी और खुशी महसूस करता रहा, लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक ख़त्म हो गया। ये सबक वाज़ेह करता है कि इंसानी ताल्लुकात हमेशा मुस्तकिल नहीं होते और हमें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में खुद कफ़ील रहना चाहिए। जज्बाती इन्हिसार के साथ साथ हकीकत पसंदी बहुत ज़रूरी है। अहमद की बीवी सोनिया ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और बिलाखिर उसके साथ ना रहने का फ़ैसला किया। उसने अपने फ़ैसले में कोई दूसरे का ख़याल न रखा। यह हमें ये समझाता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद उठाता है और दूसरों की तवक्कुआत पे मुकम्मल यकीन करना गलत हो सकता है। ज़िंदगी में हमें अपने फ़ैसलों का ज़िम्मेदार खुद होना पड़ता है। अहमद की कहानी ये भी सिखाती है कि मादी आसाइशें और ऐशो आराम वक्ती खुशी फराहम करते हैं, लेकिन हकीकी सकून और खुशी इंसान की अपनी मेहनत और ज़िंदगी की छोटी खुशियों में छुपी होती है। अहमद ने नौकरी छोड़ के आसान ज़िंदगी गुजारी, लेकिन जब वो अपनी बीवी से महरूम हुआ तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ये सबक देता है कि हमें ज़िंदगी में तवाज़ुन रखना चाहिए। मेहनत, ताल्लुकात, ज़ाती खुददारी के दरमियान एतदाल ज़रूरी है। एक और अहम सबक ये है कि नुकसान और सदमा इंसान की शख्सियत को मजबूत करता है। अहमद ने शदीद सदमा महसूस किया जब सोनिया उसके पास से चली गई। ये दुख और सदमा उसके लिए ना सिर्फ तकलीफ दे था, बल्कि उसे ये सिखा गया कि ज़िंदगी हमेशा तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चलती। हर इंसान को ये सीखना चाहिए कि मुश्किलात, धोखा और नुकसान ज़िंदगी का हिस्सा है और उनका मुकाबला सब्र, हौसले और समझदारी से करना चाहिए। अहमद की कहानी ये भी दिखाती है कि अकेलेपन और खुद पे इन्हिसार की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जब वो अकेला रहा तब उसने अपने अंदर ताकत और सब्र पैदा करने की कोशिश की। अकेला रहना कभी-कभी इंसान को खुद शनासी और अंदरूनी ताकत देता है। हमें ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहता और हमें अपने आप को सँभालना आना चाहिए। तवक्कुआत और मोहब्बत में हकीकत पसंदी बहुत ज़रूरी है। हर रिश्ता मुस्तकिल नहीं रहता और बाज़ औक़ात लोग अपनी खुशी और अपनी ज़रूरियात को तरजीह देते हैं। अहमद के तजर्बे से ये वाज़ेह है कि ज़िंदगी में हर ताल्लुक़ की मुद्दत मुख्तसर हो सकती है और हमें हर रिश्ते में गैर मशरूत तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। इसके बजाय हर ताल्लुक़ की कदर करें, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और खुददारी को ना भूलें। आखिर में ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात, दुख और नुकसान के बावजूद ज़िंदगी को आगे बढ़ाना पड़ता है। अहमद ने दुख और सदमे के बावजूद खुद को संभाला और ज़िंदगी गुजारना सीखा। ये सबक देता है कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर सदमे से सबक लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी तरह आगे बढ़ाना चाहिए। मजमूई तौर पे यह कहानी ये सब सिखाती है कि ज़िंदगी में खुशी वक्ती होती है, ताल्लुकात हमेशा मुस्तकिल नहीं रहते, खुद कफ़ालत और हकीकत पसंदी अहम है, मादी आसाइशें हकीकी सकून नहीं देती और सदमा इंसान को मजबूत बनाता है। हर शख्स को अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद उठानी चाहिए और अपने आप को संभाल कर सब्र और हौसले के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये सबक हर इंसान के लिए ज़रूरी है ताकि वो ज़िंदगी की नाहमवारियों का मुकाबला कर सके और ख़ुद को मज़बूत और ख़ुद कफ़ील बना सके।